बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट। हमारे यहाँ पान और कई बेहतरीन कंपनियों के ठंडे मशरूबात, सिर्फ इतना ही नहीं साथ ही कुछ और भी, जैसे कई नामवर कंपनियों की आला हाथ घड़ियां, इसी के साथ कई शोहरत याफ्ता कंपनियों के नामवर इत्र और परफ्यूम भी हमारे यहाँ दस्तयाब हैं। बबलू गैलेक्सी पान एंड कूल पॉइंट, हमारा पता सुलेमानी चौक, अतीक कमाल ऑफिस के बिल्कुल सामने, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। नीतीश राणे जैसे हरामखोर का मैं सभी इससे निषेध करता हूँ। जो अपने समाज का नहीं हुआ वो हमारे देश का, महाराष्ट्र का क्या होगा? ये राणे हरामखोर कुटुंबियों ने सबसे पहले मराठा होते हुए मराठा आरक्षण को विरोध किया है। नेपाली गोरखा, ये कोमड़ी चोर परिवार जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस मजम्मती धरने और प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, शिमाली महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर डॉक्टर खालिद परवेज साहब, यूसुफ इलियास साहब, जहीर अशरफी साहब, अतहर अशरफी साहब, शकील फैजी साहब, डॉक्टर इखलाक साहब, एडवोकेट बोरसे साहब और तमाम ही मसलकों और तंजीमों के जिम्मेदार हजरात, अहलियान शहर। किसी शायर ने कहा है, अगर हम दास्ताने गम सुनाएं तो बगावत है, वहूर गम से दो आंसू बहाएं तो बगावत है, सितमगारे जहां को भूल जाएं तो बगावत है, वफादारी का अफसाना सुनाएं तो बगावत है, लगा दें आग गुलशन को तो है ऐने करम उनका, अगर हम अपने गुलशन को सजाएं तो बगावत है, करें परवाज की जुरत तो पर को काट देते हैं, समेटे दामने दिल बैठ जाएं तो बगावत है, समझ ही में नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रोलाएं तो बगावत है। आज का ये धरना दो हम उन्वानात पे था। एक तो हमारे ईमान और अकीदे का सवाल है। हमारे आका सरकारे दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का। दूसरा मसला हम हिंदुस्तानियों के अपने वजूद का है, जिसे हम वक्फ की अमलाक से ताबीर करते हैं। अभी आपने ये बात सुनी कि इस मुल्क में 10 साल के अरसे में मुसलमानों को तालीमी, समाजी और इक्तिसादी और सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए वक्त की हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, जो कवानीन बनाए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कानून जो इस वक्त लाने की और नाफिज करने की, मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है, वो वक्फ तरमीमी एक्ट है। औकाफ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक हैसियत रखता है। सबसे पहला वक्फ हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि जब आप मक्के से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो आपने 2 यतीम बच्चों से एक उजाड़ बाग खरीदा था और उसे अल्लाह के घर मस्जिद नबवी के लिए वक्फ किया था। दौरे नबवी में सहाबा कराम वक्फ करते रहे। मदीने मुनव्वरा में पानी का एक कुआं था जिससे मीठा पानी लोगों को मिलता था। वो एक यहूदी की मिल्कियत था और वो पानी फरोख्त करता था। जिन लोगों के पास पैसा होता था उनके लिए पानी खरीदना कोई उतना मुश्किल मसला नहीं था, लेकिन गरीबों के लिए पानी पीने का पानी मुहैया करना मसला था। वो बड़ी मुश्किलों से पानी खरीदा करते थे। आम मुसलमानों की और आम लोगों की तकलीफ को देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौन है जो ये कुआं खरीदे
اور اسے عام مسلمانوں پر، عام لوگوں کے لیے وقف کر دے کہ اس کا بھی اس پر اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک عام انسان کا ہوگا. جو شخص یہ کام کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں 80,000 درہم میں خرید کر کے عام لوگوں کے پینے کے پانی کے لیے وقف کیا، اور آج تک وہ کنواں باقی ہے اور اس کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی کنویں سے جو آمدنی ہوتی ہے آج بھی وہ آمدنی ایک بینک میں جمع ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، اس کی اپنی املاک بھی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وقف کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ملکیت کو، اصل کو روک کر اس کا نفع، بھلائی اور خیر کے کاموں کے لیے وقف دے دیا جائے کہ یہ اصل باقی رہے گی. جیسے مسجد کے لیے زمین وقف کی، یہ زمین قیامت تک باقی رہے گی. مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے اگر کوئی زمین، کوئی جگہ وقف کی گئی، یہ قیامت تک باقی رہے گی. اس میں نہ وراثت جاری ہوگی، نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان اس میں تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے. یہ اپنی ملکیت سے زمین نکال کر کے اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دی جاتی ہے. اللہ اس جگہ کا مالک ہے. آج موجودہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس جگہ کی حیثیت بدل دی جائے، اور واقف کی جو منشا ہوتی ہے، وقف کرنے والے نے جو ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اس کی آمدنی کس مصرف میں خرچ کی جائے گی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سب سے خطرناک قانون جو ہندوستان میں لایا جا رہا ہے وہ وقف ترمیمی ایکٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں نے، عام مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے جو زمینیں وقف کی ہیں وہ لاکھوں ایکڑ زمینیں، اور اگر موجودہ سرکار وہ ساری زمینیں وقف بورڈ اور عام مسلمانوں کے ذمہ داروں کے حوالے کر دے تو ہم مسلمانوں کے تعلیمی مسائل، معاشی مسائل، سماجی مسائل، یہ ساری ضرورتیں ہماری وقف کی املاک سے پوری ہو جائے گی. 50% سے زیادہ حصے پر محکمہ دفاع کا، ریلوے کا قبضہ ہے وقف کی زمینوں پر، 50% سے زیادہ. اور جو ہیں اس پر ایرے غیرے نتھو خیرے، جس میں مسلمان بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں وقف کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے. اگر یہ سب کچھ مسلمانوں کو دے دیا جائے جو مسلمانوں کا اپنا ہے تو مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے سرکار کی طرف دیکھنے کی اور ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی. آج اس وقت یہ ہمارا دھرنا اس ترمیمی ایکٹ کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداء امی و ابی، ہم اپنی جان آپ پر قربان کرتے، یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. اور اسلامی قانون میں سے ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، اہانت سے کام لیتا ہے تو اس کی سزا قتل ہے. یہ اسلامی قانون کا ایک حصہ ہے. ہندوستان میں اسلامی قانون نہیں ہے. ہندوستان کی جو حکومت ہے یہ غیر مذہبی حکومت ہے، اس کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے. اس ملک کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے ساتھیوں نے ایک قانون دیا ہے، ایک سنویدھان دیا ہے. یہ ملک اسی قانون کے تحت چلتا ہے، اور اس قانون کے اندر ہر مذہب کے ماننے والوں کا اپنا پرسنل لا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی تعلیم دینا اور اپنے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا قانون کا ایک حصہ ہے. ہر مذہب کے ماننے والے ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں. اسلامی قانون میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی سزا قتل ہے. ہم ہندوستان میں مذہبی حکومت نہیں ہے اور ہمیں ہماری شریعت نے قانون ہاتھ میں لینے سے منع کیا ہے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے. یہی وجہ ہے کہ ہم FIR رجسٹر کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. ہم اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے حکومت وقت کے چیف منسٹر ہوں، دیگر منسٹر ہوں اور قانون کے ذمہ داران ہوں، ان کے پاس دہائی دیتے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے.
لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھے اور ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے. قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے. اگر قانون کے رکھوالے انصاف سے کام نہیں لیں گے تو ظاہر بات ہے یہ آگ ہمارے گھر سے بڑھ کر کے آپ کے گھر تک بھی آئے گی. ہمارے قرآن کریم کا حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ کہ تم دوسروں کے معبودوں کو ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو ورنہ وہ لاعلمی میں تمہارے خدا اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے. ہمیں منع کیا گیا ہے. ورنہ عیب سے پاک تو اللہ کی ذات ہے. آپ اگر دیو مالائی داستانیں چھانیں گے اور ملکوں کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو آپ کو عجیب و غریب واقعات ملے گی. ہم کسی کے مذہب کی مذہبی شخصیت کو برا بھلا نہیں کہتے اور کہنا بھی نہیں چاہتے ورنہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. آج اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی تھی ہم قانونی راستہ اختیار کر کے FIR دینا چاہتے ہیں. ہم قانونی راستہ اختیار کر قانونی کارروائی کروانا چاہتے ہیں. ہم قانونی راستے پر جا کر اپنے حق کا اور قانون کی بالادستی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اگر اس طرح قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کی حمایت میں کچھ ٹلو قسم کے لوگ اور کچھ بٹلر جیسے لوگ آ کر کے اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسجدوں میں گھس گھس کر کے ماریں گے این خیال استو محال استو جنو یہ دیوانے کی بڑھ ہے. وہ زمانہ لگ گیا جب خلیل میاں چھلانگوں سے فاقتے مارا کرتے ہیں. ہم تو برجستہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی کے گریبان تک ہاتھ نہیں لے جاتے لیکن اگر کوئی ہمارے گریبان تک ہاتھ لانا چاہے گا وہ ہاتھ کاٹ دیں گے ہم. اور اگر کوئی ہماری مسجد میں گھس کر کے مارنے کی بات کرتا ہے تو ہم علل اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا اپنے باپ کی اولاد ہوگا تو مسجد میں آ کر کے بتا دے. مسجد میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے لیکن مسجد سے نکل کر کے جا نہیں سکے گا. ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی اور ہمارا ایمان ہم کو موت سے نہیں ڈراتا. ہم تو مرنا شہادت سمجھتے ہیں اور مرنے کے بعد اگر مرنے والا دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا تو وہ شہید ہوگا جو جنت سے بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا. اس لیے موت سے ہم نہیں ڈرتے. ہم تو جان ہتھیلی پر لے کر کے چلتے ہیں. آج ملکوں میں جس طرح کے حالات ہیں سب سے زیادہ برا وقت مسلمانوں پر ہے. آج 70-72 سالہ شخص اگر 40 گاؤں سے تھانہ جاتا ہے تو اس کی موب لنچنگ ہوتی ہے, اس کو مارا جاتا ہے. 70-72 سالہ بزرگ عمر دراز شخصوں کو 10-20 لوگ مل کر کے مارتے. یہ کوئی بہادری ہے؟ اس طرح کی جو بات اس ملک میں ہو رہی ہے یہ ملک کے لیے ملک واسیوں کے لیے بہت خطرناک ہے. آج اس وقت ہم لوگ جو دھرنا دے رہے ہیں یہ ایک علامتی دھرنا ہے. یہ ایک علامتی دھرنا ہے. اس کے لیے ہم نے کوئی بہت لمبا چوڑا پرچار نہیں کیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے شہر میں لوگوں کے جو جذبات ہیں ان جذبات کے نکلنے کا کوئی راستہ, کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ جس کی تعریف اس کائنات کے بنانے والے نے کی ہے, جس کو بلندی بزرگی شان اس کائنات کے بنانے والے نے دی ہے, غیر نتھو خیرے لوگوں کے بولنے سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. چاند پر تھوکنے والا اپنا تھوک چاند تک نہیں پہنچا سکتا, وہ تھوک اس کے چہرے پر ہی واپس آئے گا. انصاف پسند لوگ چاہے وہ رام گیری مہاراج کے ماننے والے لوگ ہوں وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ کسی مذہبی شخصیت کو اس طرح نشانہ بنایا جائے. عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے اور رام گیری مہاراج میں بھی اگر ہم ڈھونڈنے جائیں گے تو 50 باتیں مل جائیں گی, ان کے لوگوں نے بتائی ہے. لیکن ہم یہ سب کچھ لوگوں میں لانا نہیں چاہتے. ہم رام گیری مہاراج کا ہمارے آقا سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. ہمارے آقا کی شان ہے جو ہے وہ ہے. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی ہے. پوری کائنات میں سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک
فضا میں اگر کوئی نام گونجتا ہے تو وہ ہمارے پروردگار اللہ کا نام گونجتا ہے اللہ اکبر کی شکل میں، اور نام گونجتا ہے تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشہد ان محمد رسول اللہ کی شکل میں۔ یہ آواز 24 گھنٹہ فضا میں گونجتی رہتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر آج ہمارا یہ دھرنا ہے، علامتی دھرنا ہے۔ آج اس موقع پر آپ سبھی حضرات تشریف لائے، ہم سبھی حضرات کے شکر گزار ہیں، اور شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری اور فریضہ ہے، اور ایک ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس ملک میں اوقاف کی حفاظت کے لیے ہم جدوجہد اور کوشش کریں۔ آج اس موقع پر نتیش رانے نے کی مذمت کی جاتی ہے کہ جس نے عام مسلمانوں کو مسجد میں گھس کر مارنے کی دھمکی دی ہے، اسی طرح رام گیری مہاراج نے جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم اس کا نشید، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وقف ترمیمی بل کے تعلق سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا یہ ترمیمی وقف ایکٹ واپس لے۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے اس دھرنے کے کنوینر اور صدر عالی وقار شہر عزیز کے ہر دل عزیز MLA الحاج مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، دھرنے میں حاضر تمام ہی تنظیموں کے ذمہ دار وہ عمائدین شہر، ایک دو نہیں سارا جسم ہے چھلنی، ایک دو نہیں سارا جسم ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے نکلے۔ آج کا یہ جو دھرنا ہے یہ کئی عنوانات کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے ضروری اور سب سے اول جو عنوان ہے وہ ہم سب کے پیارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ رحمت للعالمین سرور کائنات نبی کریم حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں جو ناسک ضلع کے ناسک ضلع کے سنر تعلقہ میں جو رام گیری مہاراج، اگر اس میں اگر تھوڑا سی لفظوں کا پھیر ہو جائے تو یقیناً پھر اس قانون کے رکھوالوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ جس طریقے کی حرکت وہ کر رہے ہیں، ان کے نام کے آگے اگر ہے بڑھا دے تو پھر پوری یہاں پر بیٹھی ہوئی ینترنا کو بہت تکلیف ہو جائے گی۔ اور انہی کے تحفظ میں اور انہی کی حق میں بات کرنے والے مہاراشٹر گورنمنٹ کے 1.5 کھوٹیا MLA اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو کہیں نظر نہیں آتے، آواز سے ہی لگتا ہے کہ یہ کومڑی چور ہے، یہ مرغی چور، مینڈک کا یعنی مینڈک کی آنکھ والا مرغی چور، یہ نیپالی یہ کہتا ہے کہ کسی نے اگر گری راج مہاراج کو ہاتھ لگایا تو یہ مسجدوں میں گھس کر ماریں گے۔ پرشاسن یہاں پر ایک سلوگن لکھا ہے کہ ملک ایک اور قانون دو، اور اس کی لکھنے کی ضرورت ہے اور پرشاسن کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں کس طریقے کا قانون چل رہا ہے، کس طریقے کا دوہرا معیار ہے، کہ جو لوگ ملک میں منافرت کھلے عام پھیلا رہے ہیں، ملک میں تخریب کاری کر رہے ہیں، دو مذاہب کے بیچ میں جو ہے دوریاں پیدا کر رہے ہیں، جن کا مقصد اور نیت یہ ہے کہ آنے والے اسمبلی الیکشن سے پہلے
महाराष्ट्र में जो है वो फिरका वाराना फसादात रनुमा हो जाए। पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरीके से मुसलमानों ने यकजहती का और सब्र का दामन थाम कर तमाम अपने इख्तिलाफात भुलाकर, सियासी, समाजी, मजहबी, मिली इख्तिलाफात भुलाकर महाविकास अघाड़ी पर भरोसा किया और महाविकास अघाड़ी को जिस तरीके की भरपूर कामयाबी दिलाई, उससे आज ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये शिंदे गवर्नमेंट, ये अजीत पवार गवर्नमेंट जो है वो बौखलाई हुई है। लेकिन आज जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, जिन लोगों को हमने मसीहा मानकर पार्लियामेंट में उनकी झोलियों को, उनके दामनों को, उनकी तवक्को से ज्यादा उनके झोलियों और दामनों को भर दिया। आज इसमें सबसे एक अहम उन्वान भी है कि मुल्क की पार्लियामेंट में अगस्त में लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया। लोकसभा में इस बिल को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन इस बिल पर वोट देते वक्त हमने इस मुल्क में महाविकास अघाड़ी के नाम पर बाला साहेब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी वोट दिया, लेकिन वो शिवसेना वोट देने के टाइम पार्लियामेंट हाउस से गायब हो गई। इन्हें हमारा सिर्फ वोट चाहिए। जहां हमारे तहफ्फुज़ की बात होती है, जहां हमारे तहफ्फुज़ का सवाल पैदा होता है, वहां से ये राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी क्यों है, मुझे इस पर जो है रोशनी डालनी है। हम सुनते आते हैं वक्फ वक्फ, बोलते भी है वक्फ, लेकिन ये वक्फ है क्या, ये वक्फ की इमलाक क्या है? वक्फ के जो लुग़वी मानी है, लफ्जी मानी है, वो तो हिरासत के है, लेकिन इस्लामी फिक़ह में इसका तस्वुर ऐसी इमलाक और जायदाद से किया जाता है जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, दीन की तरक्की व तरवीज के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी गई है। फिर इस इमलाक का अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं होता है। न इस इमलाक को खरीद सकते हैं, न फरोख्त कर सकते हैं, न किसी के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ता कयामत ये इमलाक, ये आरजी, ता ये जमीन ता कयामत तक अल्लाह के नाम पर हो गई है और ता कयामत तक इससे जो भी नफा होगा, इससे जो भी फायदा होगा, वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए वो रकम खर्च की जाएगी। ये वक्फ की इमलाक का मकसद है। हिंदुस्तान में कई राजा महाराजाओं का दौर गुजरा, कई मुसलमान हुक्मरानों का दौर गुजरा। उन्होंने अपने अपने वक्तों में मुसलमानों को कई इमलाक वक्फ की। इसी को देखते हुए 1913 में हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त के उलमाए किराम और मुसलमानों ने जोर देकर एक वक्फ बोर्ड का कयाम किया। देश आजाद हुआ। 1954 में पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर जो है हिंदुस्तानी हुकूमत के जरिए वक्फ बोर्ड का कयाम अमल में आया। फिर गाहे बगाहे इसमें तरमीमात होती रही। 1964 में कुछ तरमीम हुई, उसके बाद 1995 में कुछ तरमीम हुई। यह वक्फ की इमलाक को किस तरीके से जो है
مینج کیا جاتا ہے. آپ ذرا اس پر بھی جو ہے میں اس پر بھی تھوڑا روشنی ڈالتا چلوں. وقف کی املاک کو حکومت ہند کے ذریعے قائم کردہ وقف بورڈ کے ذمہ داران اگر وہ مرکزی سطح پر ہے تو سینٹرل وقف کونسل کے نام سے ایک ادارہ جو ہے اس کو مینیج کرتا ہے. اگر وہ ریاستی سطح پر ہے تو اسٹیٹ وقف بورڈ نامی ادارہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو ہم سی ای او بولتے ہیں, چیف ایگزیکٹو آفیسر بولتے ہیں. اس آفیسر کو جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے یہ اسی آدمی کو نامزد کیا جاتا ہے جو سینٹرل وقف بورڈ کونسل میں ہو یا اسٹیٹ وقف بورڈ کونسل میں ہو, جسے وقف کے علم ہو, وقف کی شرعی حیثیت معلوم ہو, وقف کی املاک کا اسلام میں کیا درجہ ہے اس کا علم ہو. ایسے شخص کو جو ہے وقف کا سی ای او بنایا جاتا ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ ہمارے علماء کرام کا ماننا ہے کہ وقف عبادت کا پہلو ہے. واقف جو اپنی املاک کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہے وہ عبادت کرتا ہے, وہ اس نیت کے ساتھ وقف کرتا ہے کہ اب جو ہے تا قیامت اس سے جو فلاح بہبود ہوگی اور اس سے جو نیکی کا کام ہوگا اسے وہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. یہ ہمارا مذہبی پہلو ہے. یہ جو وقف کی املاک کا اور اس کے تنازع کا پہلو نکل کر جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ براہ راست یہ ہماری عبادت پر حملہ ہے. اور میں تو یہاں تک کہ مانتا ہوں کہ آج تک بی جے پی گورنمنٹ نے مسلمانوں کے خلاف جتنے سخت قوانین اور جتنے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے والے قوانین لائے اور پاس کیے, یہ وقف املاک ترمیمی بل کا قانون سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مضر ہے. ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. وقف ایک عبادت ہے, جیسے نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے, وقف بھی ایک عبادت ہے. اور ہماری عبادت پر براہ راست جو ہے وہ ضرب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وقف بورڈ کے قیام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وقف بورڈ میں جو اراکین ہوتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اس املاک کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے. ایسے لوگوں کو ہٹا کر گورنمنٹ اپنا نمائندہ اور اپنا آفیسر جو ہے وہ وقف بورڈ میں قائم کرنا چاہتی ہے. اور ہم تم لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے کئی ہمارے جو ہے لوگوں کے رشتہ داروں نے آبا و اجداد میں اپنا گھر, اپنا مکان, اپنی زمین مسجد و مدرسے کے لیے وقف کیا ہے. گورنمنٹ کی یہ نیت ہے کہ اگر زبانی طور سے مسلمانوں کی کوئی املاک اگر وقف کر دی گئی ہے اور ماضی میں 3 سال کا اس کا کوئی ریکارڈ اگر دستیاب نہیں ہے تو ایسی پراپرٹی سیدھے طور سے گورنمنٹ کی ملکیت ہو جائے گی. آپ سوچو کہ آپ میں سے بیٹھے ہوئے کتنوں کے بزرگوں نے جو ہے اپنی جائیدادیں, اپنی زمینیں جو ہے ثواب جاریہ کے لیے وقف کی ہے. اور کمال تو یہ کہ اوقاف میں اگر کوئی تنازع ہوگا, ہندوستان میں جتنی بھی زمینیں ہیں, جیسے محکمہ دفاع کی زمین ہے, تمہاری این جی ٹی آپ لوگوں نے سنا ہوگا, نیشنل گرین ٹریبیونل, آپ لوگوں نے ریلوے کا سنا ہوگا, ریلوے ٹریبیونل,
तमाम ट्रिब्यूनल्स को जमीन के मामलात सुनने का और उस पर फैसला देने का इख्तियार रहेगा, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म कर दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल अपने आप में एक ताकत रखता है, एक पावर रखता है कि ट्रिब्यूनल अगर फैसला कर दे कि ये वक्फ की इमलाक वक्फ की ही है, तो फिर जो अपील कुनंदा है उसको नई कोर्ट में जाने के लिए रिवीजन पिटीशन फाइल करना पड़ेगी। इसी अपील को ले जाकर दाखिल नहीं करना पड़ेगा, उसको नए नुकात लाना पड़ेगा, नई वजूहात लाना पड़ेगा, नई बात पेश करना पड़ेगा। पिछले उसका दावे को अगर ट्रिब्यूनल ने कैंसिल कर दिया तो फिर वो दावा नहीं रह जाएगा। लेकिन हुकूमत की ये ख्वाहिश और ये चाहत है कि ट्रिब्यूनल्स को खत्म कर दिया जाए ताकि इस पे अपील दर अपील हो और इमलाक की जायदादें जो है वो मुतनाज़ा बनी रहे। ये वक्त हमारे लिए बहुत होशमंदी का वक्त है। हमें हमारी मिली बेदारी का सबूत देना होगा। आज तेलंगाना में वक्फ बोर्ड की ईमा पर तेलंगाना हुकूमत ने जो है स्टेट वक्फ बोर्ड की जो उसका प्रोसीजर था उसको कायम रखने का जो है वो रेजोल्यूशन अपनी असेंबली में पास किया है। हम यहां से मुतालबा करते हैं हुकूमत महाराष्ट्र से कि उसी तर्ज पर जिस तरीके से तेलंगाना स्टेट ने पुराने वक्फ बोर्ड के कवानीन को कायम रखने का रेजोल्यूशन पास किया है, महाराष्ट्र की हुकूमत भी इसी तरीके का रेजोल्यूशन पास करे। आज मुसलमानों को बहलाने के लिए, मुसलमानों को फुसलाने के लिए और आने वाले असेंबली में वोट लेने के लिए छोटे मोटे काम, ये मस्जिदें आज जिसका हम वक्फ के जरिए तहफ्फुज की बातें कर रहे हैं, अगर हमारी ये मस्जिदें नहीं रह जाएगी और जो धमकी देने वाले मस्जिदों में घुसकर मारने की बात करते हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तो फिर ऐसे में हमारी मस्जिदों को लॉलीपॉप के नाम पर जो आप देने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे किसी काम का नहीं है। आज जरूरत है मस्जिदों के तहफ्फुज की, आज जरूरत है हमारे मदारिस के तहफ्फुज की, यकीन दहानी की। आज जरूरत है कि हमारे जो मसाजिद के ट्रस्टियान हैं यही ट्रस्टी रहेंगे, जो मुतवल्लियान है यही मुतवल्ली रहेंगे। जो गवर्नमेंट नापाक इरादा रख रही है, नापाक साजिश रख रही है कि ऐसे ट्रस्ट में और मुतवल्लियों के बीच में एक गैर मुस्लिम नुमाइंदा जो है वो मस्जिदों के ट्रस्टियों में देगी और मुतवल्लियान में देगी। आज जो मस्जिदों के फैसले हम खुद करते हैं, मस्जिदों के मामलात के फैसले हम खुद करते हैं, आज हम मस्जिदों का निजाम खुद चलाते हैं। आज हमारे पास हमारी मस्जिदों को चलाने का एक बेहतर जो है निजाम मौजूद है और आज से नहीं बरस से जो है हम हमारी मस्जिदों का निजाम चला रहे हैं। आज हम हमारे मस्जिदों के वजू खानों को, हमारे मस्जिदों के दीगर जो है लगने वाले लवाजमात को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम हमारे मुखैर हजरात जो है उनके ताउन से चला रहे हैं। और महाराष्ट्र में कई मसाजिद ने अपने दम पर और अपने मुखैर हजरात के ताउन से जो है सोलर पैनल का जो है वो जो है सोलर पैनल जो लगाया है। इसकी मिसाल मीनारा मस्जिद मुंबई है जिसने अपनी सबसे पहली मिसाल जो है वो जो है सोलर पैनल खुद का लगाने की वो पेश की है। और हमारी कसाबवाड़ा की मस्जिद के भी जो यहाँ पर जिम्मेदारान बैठे हुए उन्हें मालूम होगा कि कसाबवाड़ा मस्जिद में भी जो है अनकरीब जो है वो सोलर पैनल जो है वो सिस्टम फिट होने वाला है। मदीना मस्जिद, अमीनिया मस्जिद में भी जो है, मोइनिया मस्जिद में भी जो है सोलर सिस्टम जो है वो लग चुका है। शहर की कई मस्जिदों में लग चुका है। हमें जामा मस्जिद में सोलर पैनल जो है बरसों से लगा हुआ है, वो आज से नहीं लगा है।
दहाइयों से लगा हुआ है। आज जो लोग सोलार का लॉलीपॉप देकर वक्फ तरमीमी बिल से हमारी नजर हटाना चाहते हैं, आज अगर ये फेल कभी नहीं है, इसमें आप लोगों को मस्जिद के जिम्मेदारान को बुरा लगने वाली बात नहीं है। अगर आपको कबाहत महसूस नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल लगाइए। मैं कोई यहां पर मुतनाज़ा बात करना नहीं चाहता, लेकिन आज जरूरत यह है कि हमें हमारी मस्जिदों का तहफ्फुज़ यकीनी बनाने की जरूरत। आज हमारी मस्जिदों पर हमारा कंट्रोल रहे, यह बात हमारे लिए जरूरी है। आज हमारी मस्जिद का निजाम हमारे ट्रस्टियों से चले, यह बात हमारे लिए जरूरी है। आज हमारे मदारिस का निजाम हमारे जिम्मेदारान के जरिए चले, यह बात हमारे लिए जरूरी है। वक्फ बोर्ड का कयाम यूपी में होने वाला था। जमीयत ने सबसे पहले इस बात की मुखालिफत की कि मुसलमान इस बात के कैपेबल हैं कि अपने दीनी निजाम को वो खुद चला सकते हैं। हमें सरकार की किसी इमदाद की जरूरत नहीं है। सरकार कोई जो है चोर रास्ता न ढूंढे कि हमारे दीनी मामलात में, हमारे मदारिस में, हमारे मसाजिद में बैक डोर से एंट्री करे। अगर आपका पैसा और आपकी चीजें हमारी मस्जिद में इस्तेमाल हो गई तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्तों में आप हमारे मसाजिद और मदारिस के जो है निजाम में भी जो है अमल दखल करोगी। जमीयत ने बहुत पहले से इस खतरे को महसूस करके आप लोगों के बीच में ये बात रख दी कि हमें सरकार की किसी तरीके की कोई इमदाद नहीं चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने जमाने से हमारे दीनी निजाम को चलाने का पूरा एक निजाम हमें समझा कर गया। हमें किसी की जरूरत नहीं है। आज जो खालिस हमारी इबादत, हमारी ये इबादत है, वक्फ करना हमारी इबादत है, वक्फ करना हमारी नेकी है। उस नेकी पर जो हुकूमत ज़र्ब लगाने की कोशिश कर रही है, जो हमारा शरई हक छीनने की कोशिश कर रही है, जो हमारे आबा व अजदाद की ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेकी के खातिर दी गई है, दीन की तरक्की और तरवीज के लिए दी गई है, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए दी गई है, ऐसी ही अगर हमारे इमलाक को हमारा रहने दे तो हमें सरकार के किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, किसी इमदाद की जरूरत नहीं है। आप हमारा हक हमारे पास ही रहने दो, आप हमारी इमलाक हमारे ताबे में ही रहने दो, उस निजाम को हमारे ताबे ही रहने दो। यकीन मानो, 1 रुपया हम आपसे मांगने नहीं आएंगे। आप हमारे दर पर आना, हम लाखों करोड़ों रुपया आपको कर्ज दे देंगे। सिर्फ हमारी इमलाक, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी अराजियात हमारी है, जो हमारा हक है उस पर मुकम्मल हमारा हक दे दो। इस मुल्क में मुसलमान आपकी हुकूमत को चंदा देंगे। इतनी बातें कहकर मैं बात की बस पसंद करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदु सल्लल्लाहु रसूल करीम, अम्मा बाद। आज के इस धरने में आए हुए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अतर अशरफी साहब, डॉक्टर इखलास कलीम दिलावर साहब, ज़हीर अशरफी, इमरान रिजवी और दोस्तों और साथियों, न घबराओ मुसलमानों, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये कातिल क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। 2014 से इस देश में मोदी सरकार आने के बाद ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो, उनको दबाया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। पहले तीलाक सलासा लाया गया, एनआरसी लाई गई, अब वक्फ तरमीम बिल लाया जा रहा है। 2013 में
दिल्ली जाना हुआ था, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। उसके बाद केजरीवाल साहब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मुलाकात हुई। वहां पर उन्होंने कहा अगर हम इख्तियार में आए तो सबसे पहले मुसलमानों को उसके वक्फ की जमीन हम उनके हवाले करेंगे, मुसलमान को कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात कही थी। 9 लाख एकड़ से ज्यादा हमारी वक्फ की जमीनें पूरे हिंदुस्तान में है। 60% से ज्यादा सरकारी गैर सरकारी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मुंबई के अंदर यतीम खानों की जमीन पर अंबानी का टावर खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर जो है वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया है। अब कानून बदलकर कलेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर कोई दफा नहीं लगेगा, उसकी जमानत जगह पर हो जाएगी। ऐसा कानून लाया जा रहा है। अभी कानून होने के बाद हम हमारी वक्फ की जमीनें खाली नहीं करा पा रहे हैं, न हमारे कब्जे में लेने पा रहे हैं। और कलेक्टर वो क्या शरीयत जानता है, वो क्या फैसला बोर्ड जानता है। अभी मुसलमानों के हाथ में है, मुसलमान वक्फ में है, वही करता है। वो कहते हैं कि हाँ आप लोग बहुत करप्शन कर रहे हैं। अगर जो करप्शन कर रहा है उसको जेल में डालो, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लो। हम क्यों मना करते हैं? वक्फ की जमीन आप जानिए कि हमारा ईमान और अकीदा है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले हमारी प्रॉपर्टियां अल्लाह के वास्ते छोड़ देते हैं। न उसके कोई विरासत चढ़ सकती है, न उसको कोई बेच सकता है, न उसको कोई खरीद सकता है। वो अल्लाह की चीज है और फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये हमारा मकसद होता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त मदीने शरीफ में एक खजूर का बगीचा है जो उस वक्त वक्फ किया गया था। आज तक उसका बैंक अकाउंट है, वो खजूर के पैसा उस बैंक में आज भी जमा हो रहे हैं। 1400 साल पहले की बात है। जब हमारा ईमान ये बोलता है और यहाँ की सरकार हमको दबाने की कोशिश कर रही है। यमन में ऐसे ही दबाया जा रहा था, ऐसे ही जुल्म किया जा रहा था। एक अतिक्रमण पे एक पुलिस वाले ने एक ठेला गाड़ी वाले को एक तमाचा मारा था। इनकलाब आ गया था पूरे यमन में, इनकलाब। अगर तुम हमको दबाओगे, जेलों में बेगुनाह लोगों को डालोगे, जैसा कि 4 सतर पढ़ने पर मौलाना सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दिया गया, और हमारे रसूल जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई, जिनके लिए सब कुछ किया गया, जो हमारी जान और माल सबसे ज्यादा अफजल है, आप उनको जो गुस्ताखी करता है और उसको यहाँ का चीफ मिनिस्टर साथ में खड़े करके भी ये बोलता है कि उनके बाल भी बांका नहीं होगा, तो क्या ये इंसाफ ज्यादा दिन तक रहेगा? ये गैर इंसाफी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में हम सिर्फ 30% इत्तेहाद किए पूरे हिंदुस्तान में, तो बीजेपी की जमीन हिलाकर रख दी है। ये बात याद रखो। अगर हम 100% इत्तेहाद कर लिए और इंसाफ के वास्ते सड़कों पर आ जाए तो क्या बनेगा देख लेना। अच्छों की जो है हुकूमत डगमगा जाती है, तख्ता पलट जाता है। जब कौम जागती है
हमारी तारीख है कि चंगेज खान हलाको वो मुसलमानों का मीनार बनाता था, गर्दनों के मीनार। मुसलमान तातरियों से कभी नहीं जीत सका, मगर उनके ही वहां के एक शहजादा को अल्लाह ताला ने जो उनके दिल में ईमान डाला, वो मुसलमान जंगल में छुप कर अजान दे रहे थे, वो शिकार पर गया था, तो वो उस वक्त तो अपने महल में ले जाके अजान दिलवाया, मुसलमान हुए। ये जो मुगल खानदान हिंदुस्तान पे जो कब्जा किए हुए थे, जो हुकूमत कर रहे थे, ये वही नस्लों के लोग हैं। हम हजारों किलोमीटर दूर जाकर जंग लड़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान हमारे पे हमला करेगा तो सबसे पहले हमारा सीना सरहद पे हमारा रहेगा। कोई भी दुश्मन मुल्क को हमारे से हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा, हमारे नबी ने हमें सिखाया है, उनकी हदीस है कि जिस मुल्क में रहो हुब्बल वतनी से रहो, उस देश के रहो, ऐसा बना के रखो। इसलिए हमको इस देश का कानून प्यारा है, मगर आप इंसाफ करें। आप मेजॉरिटी में है, हम अक़लियत में है, ये सच है, मगर जमहूरियत ये नहीं बोलती। सबके साथ इंसाफ हो, ये बोलता है। अगर नीतीश राणे, अगर मान लो मैं यहां बोलूं कोई ऐसा लफ्ज हो, मुझको कल जेल में डाल दिया जाएगा। और नीतीश राणे एक नहीं कई मर्तबा ये बोलता है। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, उलमाए कराम पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो ये बोला जाता है जौले में FIR हो गई है, अहमदनगर में FIR हो गई है, आप यहां FIR ना करें। और हमारे बाद 47 जगह FIR होती है, तो हमारे शहर में भी पुलिस इंतजामिया इंसाफ करे, इंसाफ। ये बात ध्यान रखे कि हमको अगर बहला फुसला के आप हर जगह रोकेंगे, तो ये जो धरना है, ये हम तमाम नौजवानों के दिल में जो एक जज्बात है, उसको बाहर लाकर यहां ठंडा करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इस देश में कानून के खिलाफ इनकलाब आ जावे, मगर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपको इंसाफ करना है। अगर आप ये धरने के बाद अगर हमको कोई ऐसा माकूल जवाब नहीं मिलता है, गिरिराज पे कार्रवाई नहीं होती है, नीतीश राणे पे कार्रवाई नहीं होती है, हम पूरे शहर को इकट्ठा करेंगे, मशवरा करेंगे। जैसा हमने NRC के वक्त तो पूरे शहर में जुलूस निकाला था, जैसा तलाक सलासा के वक्त तो निकाला था, हम इंसाफ के वास्ते हर जमहूरी ढंग से सड़कों पर रहेंगे। मगर सरकार से यही गुजारिश है कि आप हमारे जज्बात को जानिए, क्योंकि हमारा जज्बात एक अकीदे और ईमान का जज्बात है। जब तक हम पीठ पर लाठी खा रहे हैं, जब तक, और जब आप लोग हमारे पेट की रोजी छीन कर हमारे साथ गैर इंसाफी करेंगे, तो हम सड़कों पर ही रहेंगे। हम जो है किसी तरीके से कोई टकराव नहीं चाहते। आप हमें उस्काइए मत, और आप किसी को बेगुनाह को जेल में ना डाले। जो आपको करना है आप आज कर सकते हो। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए हबीबिहिल मुख्तार। नबी की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी से हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें इस बात पर फक्र है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमारे असलाफ ने बंटवारे के टाइम कुछ फिरका परस्तों ने नारा लगाया और पाकिस्तान बनाया। जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए।
لیکن ہماری چاہت تھی کہ ہمارے اسلاف کے مزارات یہاں ہیں، ہمارے باپ دادا یہاں مدفون ہے. یہ ملک ہندوستان صوفی اور سنتوں کا ملک ہے. یہاں پیار ہے، محبت ہے، بھائی چارگی ہے. اور الحمدللہ ہم سب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، تمام برادری، تمام عقائد کے لوگ بے شک آج تک مل کر رہتے ہیں اور مل کے رہتے رہیں گے. کچھ لوگ جیسے جیسے مہاراشٹر میں الیکشن قریب آ رہا ہے، کچھ سادھو جو پگار پر کام کرتے ہیں وہ لوگ بی جے پی کی دلالی کرتے ہوئے ایسا چاہ رہے ہیں کہ مہاراشٹر میں ہندو مسلمان فساد ہو جائے، لیکن یہ ان کا خواب ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہم ہندو اور مسلمان ہوش سے کام لیتے رہے تو ان کا خواب پیروں تلے روندا جائے گا. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایک دھرم کا ذمہ دار اپنی دھرم کی کتاب اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اپنے دھرم کی بات نہیں کر رہا ہے، دوسرے کے دھرم کی بات کرتا ہے. ہم بھی تاریخ جانتے ہیں، ہم بھی رام جی کے بارے میں بول سکتے ہیں، ہم بھی سیتا کے بارے میں بول سکتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب یہ بولتا ہے کہ تم اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، اچھے ڈھنگ سے کرو اور انسانیت کو فروغ دو. اور الحمدللہ ہم لوگ انسانیت کو فروغ دے رہے ہیں. اور بالخصوص ہمارا مالیگاؤں اس میں 1 نمبر ہے. ابھی گنپتی سنیچر کے روز بیٹھائی جا رہی تھی. یہ آگرہ روڈ سے جدھر سے گڑھ کی یاترا آتی ہے، ندی کے اس پار کے لوگ فساد کرنے کے لیے اس طرف آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا کردار دیکھو، ہم ہندوستانی مسلمانوں کا کردار دیکھو کہ سپر مارکیٹ کے پاس ایک بہت بڑی گنپتی لائٹ کے ساتھ سجا کے لائی جا رہی تھی اور سینکڑوں کے تعداد میں ہمارے ہندو بھائی اس گنپتی کے ساتھ چل رہے تھے. کسی وجہ سے وہ گنپتی جس گاڑی پر رکھی تھی اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا تو کس نے بنایا؟ سارے نوجوان مسلمان بچے جن کو تم فسادی کر رہے ہو، جن کو تم فسادی بتانا چاہتے ہو، جن کو 12 نومبر میں تم نے جیلوں میں ٹھوک دیا، ان بچوں نے اس گنپتی کی جو ویلڈنگ ٹوٹی تھی ویلڈنگ مشین لائی، مسلمانوں نے پاور دیا اور سب مسلمان بچوں نے مل کر اس ویلڈنگ کی درستی کی. اور اس کا اعتراف امن کمیٹی کی میٹنگ میں وہ جو گنپتی مندر کے صدر صاحب تھے انہوں نے اعتراف کیا. یہ ہمارا مالیگاؤں ہے. تم ہمیں لڑانا چاہتے ہو، تم ہمیں بانٹنا چاہتے ہو. یاد رکھو او بی جے پی کے دلالوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم دیش کے وزیر اعلیٰ ہو، میرے پیارے مہاراشٹر کے ایک ذمہ دار کرسی پر بیٹھے ہو، تم ایک دھرم کی توہین کرنے والوں کی جو بے عزتی کر رہا ہے تم اس کو بولتے ہو کہ اگر اس کا کوئی بال بیکا کیا. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم وزیر اعلیٰ ہو، اگر میں تم کو بولوں او رکشہ ڈرائیور، او رکشہ ڈرائیور، او رکشہ ڈرائیور، تو تم کو کیسا لگے گا؟ تم تو رکشہ چلا کے پیٹ بھرے ہو. اگر میں تم کو بولوں تو تم کو کیسا لگے گا؟ اگر دیش کے وزیر اعظم کو بولوں او ہوٹل کے بچے، او ہوٹل کے بچے، تو تم کو برا لگے گا. پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر مذہب کے لیے جو رحمت بن کر آیا، وہ رحمت للعالمین کی توہین کرنے والے پہ تم آبجیکشن نہیں لیتے. تم کیسے ہمارے وزیر اعلیٰ ہو؟ تم مسلمانوں کے بھی وزیر اعلیٰ ہو، ہندو کے بھی وزیر اعلیٰ ہو،
सिख के भी वजीर आला हो, तुम इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो, तुम जिस धर्म के हो वो धर्म अगर सच्चा है तो तुमको तुम्हारे भगवान को हिसाब देना पड़ेगा अगर हमारे साथ नाइंसाफी करोगे तो। मेरे अजीज दोस्तों, आज यहां आकर मुझे अच्छा लगा कि सुन्नी अशरफ एकेडमी को दावत दी गई। यहां तमामी मकतबे फिक्र के लोग हाजिर हैं। रात में हमारे शहर अजीज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने फोन पर सुन्नी अशरफ एकेडमी की हैसियत से मुझे दावत दी। ये प्रोग्राम सियासी नहीं है, ये मेरे रसूल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए अतर अशरफी अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है। और सिर्फ अतर अशरफी नहीं, मालेगांव का एक एक मुसलमान इंशाअल्लाह ताला नबी की अजमत पे। तुमने हमसे मस्जिद ले ली, हमने सब्र किया। तुमने हमारे कारोबार को जलाया, हमने सब्र किया। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमने सब्र किया है। लेकिन याद रखो, हम सब मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं, चाहे किसी बिरादरी के हो, चाहे किसी इलाके के हो, चाहे किसी अकायद और मसलक के हो, कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जैसी कुर्बानी देना पड़ेगी इंशाअल्लाह हम देंगे। अभी हमसे पहले कहा जा रहा था, मेरे बच्चे ने जज्बात में कहा कि हम यहाँ मुस्लिम राष्ट्र बना सकते हैं। नहीं, हम कभी मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाएंगे। ये मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से चलता है। यहाँ मुसलमानों ने 5 दिन तक हुकूमत की, लेकिन कभी वो मुसलमान कानून से हुकूमत नहीं किए। यहाँ जब जिस धर्म की जहां जरूरत होती थी, कहीं ईदगाह बनाते थे तो कहीं मंदिर भी बना कर देते थे। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे आका ने हमारी अम्मा से निकाह किया, तुमको क्यों तकलीफ हो रही? तुमको क्यों तकलीफ हो रही? वो हमारी मां है। हमारे आका ने हमारी मां से निकाह किया, उसमें मसलहत थी। आओ हमारे मुफ्तियों के पास बैठो, हमारे उलमा के पास बैठो, तो पाखंडियों तुमको समझ में आएगा कि क्यों निकाह किया था। क्योंकि मेरे आका ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, तो अपना इल्म और अपनी सारी मालूमात हमारी माँ को देकर दुनिया से पर्दा करने वाले थे। वरना मेरा नबी वैसे ही अपनी कब्र अतहर में जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा था। इसीलिए तो मुस्तफा का रज़ा मुफ्ती आजम फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सलाम। इस मौके पे नीतीश राणे जैसे हरामखोर का मैं सभी इसको निषेध करता हूँ। जो अपने समाज का नहीं हुआ तो हमारे देश का, महाराष्ट्र का क्या होगा? ये राणे हरामखोर कुटुंबियों ने सबसे पहले मराठा होते हुए मराठा आरक्षण को विरोध किया है। नेपाली गोरखा, ये कोमड़ी चोर परिवार जिन्होंने, ये हरामखोर नीतीश राणे ने कुछ दिन पहले हमारे मालेगांव में आके हमारे वार्ड में, किला वार्ड में झोपड़पट्टी तोड़ने का तो ये सरकार को ये राज्य ये दिया था। तो वो टाइम पे मैं तो उसको बोलता, आप तो झोपड़पट्टी तोड़ने की बात बहुत दूर है, आपने आप तो सही आपके माँ ने दूध पिला है तो आप हमारे मालेगांव में आके जो ये हमारा मालेगांव शहर हिंदू मुस्लिम सभी जातीय धर्मियों का शहर है। अभी हमारे भाई ने कहा कि एक दूसरे के खून हमारे इसमें मिले हुए हैं। ये हमारा मालेगांव शहर है। पूरे हिंदुस्तान में तारीखी शहर अगर कोई पहचाना जाता है तो हमारा वो मालेगांव शहर है। अगर कोई हिंदू और मुस्लिम भाइयों में बिगाड़ तय करने का कोशिश कर रहा होगा तो हम सही सबकी तरफ से उसका निषेध करते हैं। और यही करके मेरी बात खत्म करता। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले रखा गया है।
जिस तरीके से इलेक्शन के आते हुए ही मुल्क के हालात दूसरे रुख पर जा रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं मुसलमानों के इमलाक पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, कहीं मुसलमानों के खिलाफ या अकलियत में रहने वालों के खिलाफ उल्टे सीधे बयानात दिए जा रहे हैं। ऐसे तमाम मजलूमीन, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे वो दूसरी कौम के निचले दबे कुचले लोग हों, उनकी मजलूमों की हिमायत में, मजलूमों की मदद के लिए जो है ये धरना आंदोलन आज का रखा गया है। जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, हमारे एमएलए डॉक्टर खालिद परवेज साहब, जो शुमाली महाराष्ट्र के सदर हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनकी निगरानी में रखा गया है। और ये बात आज यहाँ से बताई जा रही है कि हम लोग सोए हुए नहीं हैं। और मैं ये बात कहता चलूं कि मुसलमानों के खून में हुक्मरानी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मुसलमान सब्र कर रहा है और हम इनको दबा रहे हैं और इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इनकी मस्जिदों पर, इनके वक्फ के इमलाक को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 तलाक, एनआरसी जैसे जो है बिल और कवानीन ला रहे हैं और मुसलमान कुछ नहीं कर रहा है, तो हाँ, अभी मुसलमान कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जिस वक्त अगर हम अपनी दौड़ में आ गए तो तुम तारीख उठा करके देख लेना, हमारे खून में हुक्मरानी है। हम अगर इस दौड़ में अपने आप को ला लिए तो हुकूमत करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम इस वजह से खामोश हैं कि एक गंगा जमुना तहजीब है, एक जो है मिलनसार तहजीब है, हम एक दूसरे को लेकर के चल रहे हैं, एक दूसरों के साथ कारोबार कर रहे हैं। हमें जो है किसी को ना दबाना है, ना किसी पर हुकूमत करना है, सब लोग मिलजुल करके एक साथ रह रहे हैं, खुशहाली का माहौल है। अगर कोई बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करेगा तो फिर ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुम हिंदू राष्ट्र करना चाहते हो, कर लो, 10 साल नहीं लगेगा, इंशाअल्लाह 10 साल में मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। अगर तुम ख्वाब गफलत में हो कि तुम एक तरफा हुकूमत कर सकते हो तो तुम पहले हमारी तारीख को पढ़ लो। मिस्र से लेकर के हिंदुस्तान तक, सऊदी अरब से लेकर के हिंदुस्तान तक किस तरीके से हम लोगों ने हुकूमत की है। लेकिन आज हम जो है मिल कर रहना चाहते हैं, हम किसी को दबाना नहीं चाहते। और आगे अगर तमाम लोग जो है, जो हमारे मुखालिफ हैं, अगर वो इसी तरीके का रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर हमारे पास भी तंजीमें हैं, हमारे पास भी उलमाए किराम है, हमारे पास भी एजुकेटेड लोग हैं, हम भी मंसूबा बना सकते हैं, हम भी प्लानिंग कर सकते हैं, हम भी जो है अब हथियार उठा सकते हैं, हम भी जो है लोगों को घुसकर मार सकते हैं। लेकिन हम इस चीज पर नहीं जाना चाहते। हम हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत से रहना चाहते हैं। चमन में इख्तिलाफ है, रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम यही चाहते हैं कि तमाम फूलों, जो फूल हैं, अपनी अलग अलग खुशबू से हिंदुस्तान के गुलिस्तां को महकाते रहे, और नहीं तो हमारे अंदर जो खुशबू है इंशाअल्लाह हम पूरे हिंदुस्तान में वो खुशबू फैला सकते हैं। अगर किसी को आजमाना है तो अभी हम समझा रहे हैं, वो समझे, और अगर नहीं समझता है तो इंशाअल्लाह हम भी जो है तैयार हैं। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खर्राटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता
शिवाजी टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव, दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।